di Pargudungan HKBP Roformanda do di sudei nganan live streaming tong do sudei bagas joroni de bata Aisyah Luhut Portibion nati noppani de bata bagas jorona do ulonya apostol sia ayat sada saat do ayat onom ramai tau begisa alai saitong dope diodam si Saulus asup-asup dohot pamunuon dopak sisean ni Tuhani. Ditopot masih tua ni mali mi mangido surat madapoton akka perguruan na di huta Damaskus asa ihotanna jada buanonna tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe nasa naju paksa akka na mangihuton ugamoi. Alai wujudi tongad dalan ibana mardonokon huta Damaskus topuma sumilam sodang sian gijang humaliang ibana. Jadi tinggang ma ibana tutano dungi di bege ma suara nama dok tu ibana. Saul, Saul, boasa leleanmu au. Alai di dokma, ise doho Tuhan. Jadi di do ibana Yesus doau nani lelean mi akahitir jala tarhalomong ibana madok dia mabahenokku Tuhan dipangido roham hatani Tuhan itu ibana hehe maho bongoti mahutai disima pabuao tuho si bahenonmu. Urian itu hatta ganup sidung pasca masai lungud dorohaku. Jala huingot sadana masa di tahun 90 sia April sada sia tulu ai si hamu tahe namar huta di situ luama. Adong, kamu situ luama. Jadi Jumat Agung Mei tanggal sia April sada sia tulu. Ipa masa huriat tama perayaan perningotan Jumat Agung di HKBP Resort Narumoda. Adong ku parnarumoda soto. Nani uluhon ni opuye peru porus nababan. Borat mahami siat tarutung ganup sian huta mergabung may tongad dalani lubi ma 1.500 salak tumoropan ina markebaya. Naing borhat tu narumoda. Alai di situ luama Roma Satgas dohot pasukan Brimob, dohot tentara. Dakolan mangabat tami. Alai mabalbalihan. Say huingok doi Jumat Agungi itebak ma hami siat jarakot tu gedungan. Alatiki direktur Naposo Bulungau, huhut sespri dohot staf khusus nih porus. Gabiau masasaran. Jalaha koni hutadda du sena manebahi Intel Nikodim marga tarigan. Alai alasai di linggomi di dongani Naposo Bulung, gak bisa ada Naposo Bulung nahona tebak. Tobus do tulang belulang kaki. Saya mengucur mudari wabing ni selamat tomai dang buibi mar mobil mar sepeda motor. Ai mobil pe itutung, sia mobil termasuk mobil dinasu itutung tanggal sia April. Ahmadomu na tutur pohon. Molo di bidualu takas dope nama satu Stefanus. Nadoh do si Saulus. Pamatehon Stefanus. Nah setia tu Yesus. On
ngadapot di bana surat sian malim. Bah, surat sian kantor pusat. Kira songonime. Asa lao mamusa. Manakut. Akka nadomu tu Yesus. Di Yerusalem. Di Damaskus. Jadi terjadi pengungsian besar-besaran. Akka nasatia tu Yesus sian huta Yerusalem lau mana sida tu Judea do tu Samaria. Bah, du Paskah doi nama saya. Bacik nih HP. Nama saya musim minggu berikutnya dukon situ luamai ya saya hudok gai situ luama affair dia akan apa sebulung nah godak korban ibal bali jadi adong mahami walu halak kira adong di situ luamai kira natar pulut do tanonai go akka suasuanan natibo isi mahami adok songon bodar na met isi mahami ibono pokai madiri nami tu si baru pejap tulu pagi hami bui sumurut mulak tu tarudung. Ai guarhu sai duju syatwai. Adong go isi. Sesprini na baban, saut sirait. Ikot dapot ta sadarion ninna. Bah ngai te bahi songonon. Jadi huingo ma ahana masa Paskah di Yerusalem. Hamak kacik nai HP parsi tahunan ni huria mula-mula. Dang adong gope huria dah. Ai dang adong gope ugamo Kristen. Nah adong pengikut ni Yesus do. Daga tahe. Ai sebe na bui mangurupi na sida. Tahun 80 Masehi ma surat ni apostolon. Jalan amar huaso ujui ima Kaisar Nero. Ibawa perwalian ni Romawi do sudi tano ni bangsa Israel. Jadi akka imam setia do tu Kaisar Nero. Imam Sanhedrin, imam akka Parisi, imam besar sudi. Padang adong be nabui bainon ni akka na setia tu Yesus. Sudi ranga adong saotik didai hamui akka hamu amanginang akka parmarta dinata akka situa na tahun 92, 93, 2007 kang ngai hamu saotik alai dau do pe posisi ani. Nati naon ni akka naporsea tu Yesus uju masa ni si Paulus. Jala mulota uduti majaha sahatu ayat 20 takas do disi omma na say hudok ulaon ni hade bataon karya ilahi ai si Ananias diinganan nasing rodo tong. Iparetahod do si Ananias asa borhat. Tu inganan na nindot Tuhon ni Yesus. Tu si Paulus. Sarupa hatay lao mahotusan, tu si Ananias mahotusan. Mangalo do si Ananias. Buado baenon. Oddo na pamatehon. Segar rope. Pembunuhan Stefanus di si Ananias. Wah may kolawaw majupang si Saulusi. Lao maho. Ninna. Lao si Ananias. Mano sahata jahatu ayat 20. Jalai si may bana tardidi. Ididi si Ananias. Dangadong hatorangan. Nadong go kolam di simanang dang. Alay tafsir maddok. Oh pertama kali parjolo sahali terdidi selam.
Karena jolo sudah ada masa Yesus pe di Sungai Yordan do kan, baptis selam. Paulus yang pertama na perjolo sehari terdidi melalui percikan air. Dan dibayani hatorangani di Bibelta. Alai fakta dang adong disi kolam renang. Lama sungai. Ya. Binang ape dang adong di hutai. Nah, jelas terdidi di bagasan ruangan do si Paulus. Pasca dukon pasca terdidi halak curahan Roh Kudus ma dianggapi tanpa baptis selam. Jadi si patah gudak kalak madok baptis selam inna sebelum penyalipan itu, sebelum kebangkitan itu. Dukon hehe Tuhan Yesus, masa tu si Paulus, wah baptisan percik air. Nah dirajumi, dihaporseai pencurahan Roh Kudus. Jadi gudang ke informasi na so satu hita, lain mulut takas taja habibili. Oh iya. Jadi tradisi dung hehe do Tuhan Yesus terjadi masa ma padidion nabedia dengan dipercik. Itu nama masa disodah. Dukon. Nah paduahon godak kalak mernida. Wah. Paulus cerita tentang diri Paulus di Ulangan Apostel Sio. Tohori masa itu ho. Jala molo ahli-ahli sejarah pe mandok agai auswadok si Paulus buah mana masa tuaka na porsia tu Yesus suar sair. Masai kejam. Pabainan ni namar huaso duhut akka malim tak terbayak kebib namar huaso di pamareta na adong mandat eksausia guari kekuasaan eksausia guari huaso nama dodoni nama misap somalna huaso siat debatan na eksausia mangalo maka bisa kaperjahat do. Huaso eksausia. Somalna huaso di tonga-tonga ni huria, idok go huaso dunamis. Dinamo menghidupkan. Dua causiat debatado. Sada dipakai lau mamusa akka perjahat, dunamis tu sude lau panguluhon. Gudak kami pedita dang mangatusi lapotan ni huaso itu. Ai gereja pi bude masa podang dibai. Marhidi hiti wasona. Alai di negara pi boido dunamis dibai. Pabak kiton pahehon. Songon transportasi dalan nadenggan. Do dia kana asing. Isa ada kuaso dunamis. Aina julu iba onom jom. Asi opat jom chatter tu Kuala Namu sonari. Nah, pala betuma moluduk saat sada satu ngajom. Itu penggunaan kuasa dunamis guarda. Jaido na hona tuaka na porsia tu Yesus mardomu sian struktur ni huria dosia struktur ni negara mardomu lau mamosa akan na porsia tu Yesus. Badang adong beinganan perlindungan. Tu dia be dangadong be. Kekuasaan negara mencakup semua hal tanpa batas. Kuasa ni gereja spiritual. Benawui hacit nai. Dak tahan iba molo tabayakon. Diakka na porsia tu Yesus ujui. Alai godak kalak say madok na honatu marnida holan si Paulus.
Si Paulus na luar biasa. Alai naik kodo hita masuk tu baliknya. Ayo turpuhon. Ada sakap ma. Nah olah patoraku si Paulus do daong. Ido bana di paso satu ayat tono. Jadi ahado ipola ni turpuhon. Kira nama buka jeruk kita. Ko buka do jeruk. Oh itonga-tongane adong bijina. Adong kadia. Ido molo naeng marni mo. Jadi sada do di son na palik takas tarida. Imana ni guaran. Ni sada teolog besar, filsuf, ahli tata negara, ima Agustinus. Nah ni guaran na predestinasi. Adong sadana idok free will. Dia me. Molo predestinasi iguari me nasib bagian. Bahasa Batak nah paling pas bagian. Predestinasi. Jadi molo predestinasi konadonggo campur tangan absolut. Intervensi Tuhan. Jala oddo nahona tu si Paulus. Adorak soi mengului bana di suasana free will, kehendak bebas. Dia bebas menentukan. Mamunu bebana oleh free will. Jadi dua oddo na mengului tonga-tonga ni sude akajolma. Tarlumbu biak kana porsea. Adonggo diliot debata kehendak bebas tu ganu pita. Alai sakap ni debata tabaima kehendak bebason tuaka ulau nauli na denggan nama parkorhon las ni roha di tonga-tongan sudi jolma do di tonga-tongan sudi pertibio tu suasuanan tu pinahan tu tano free will kehendak bebas Anda bebas berbuat apa saja ala hukum kekekalan Tuhan. Aholat tu saya ada duduk Tuhan. Tu hukum napi nama sana. Tuhum napi nama sana. Holat tu sidut debatat tak uduk. Hukum kekekalan. Jadi free will Anda bisa menentang hukum itu dengan segala konsekuensinya. Si Paulus itu. Nama satu ibana. Free will do. Alai di titik ko, omman ini guaranna ulau ni hari bataon karya keilahian. Oh, di titik tertentu predestinasi. Saya yang menentukan total nasibmu, walaupun kau meronta. Tukpe mangaloho, tukpe manibilho, daw. Ikon harus absolut. Jadi oddo na naik patorangon na songo dia ulaon hade bataon karya ilahi na boi masa di tonga-tonga ni saluhut ngolu dohot di sude partikian. Alai mulu nunggu intervensi saya adonggo konsekuensi luhis pap orhonna nahacit. Ada kacit si Paulus ikon droak kahalak malim bahtok torus do dibayan sahat do dibana tu penjara. Hai kan di penjara hodo si Paulus tajah di Filipi. Jala mana kita tu soal intervensi. Sudah nuai pertibio kan hona intervensi do. Tidak berdaya alani COVID. Adong nawi sudah menyerah total. Gawi mardongan tu virus COVID melalui vaksinasi. Menyerah. Adang na mengubati vaksin ni. Saya do menambah imunitas tahu na gabi virus COVID do sudah dihita.
Vaksinasi pertama, kedua, ketiga, booster. Asa virus kopi tido di mudarto, di pori-pori, di urat saluran. Siapa motoan di batari? Siapa motoan na? Alai sudah menyerah, mau ahli apapun, isi nebui, menaklukkan. Gudang akka ahli-ahli lingkungan mandok, omma dosa ekologis, ngama bugak tano, ngama tipul akka suasuanan, ngaba kulison akka pinahan, do akka deke, ngasega udara, ngasega dia ina, ipature, ay anong gusto nakasitua na menguasai teknologi dia sudah, faktor pabrik berhenti paling tidak 6 bulan, pesawat berhenti, apalagi di Eropa paling tidak 6 bulan. Tak sudeso, masohot, work from home ina, polusi sian kenalpot, stop. Marhosa muse portibion, mula muse, intervensi. Secara umum. Jala unang mamasa intervensi, nian. Konsekuensi ini mebiar, isi nasu mebiar tah itu COVID. Mebiar. Sudedo kita curiga, tu diri tapi kita curiga, molo tahu na salpu, kan? Tu dong asa jabut tapi curiga kita, kan? Iban na godang akapat dita marjamita, nga gumoda kita nuay mamuri tangat siya na martangiang nina. Bedangi? Gumoda nga kita mamuri tangan, sian na martangiang. Dangi, ganap tu dia. Satu jabu. Na subuh itu pahiat tau gabi keran air. Au bonyan ganap yun nami. Gumoda nga kalak mamuri tangan, sian na maniup tangan na law martangiang. Fakta doi kan? Ikon akot to doi kan? Au pisong unido. Jujur kita. Ganap tiki. So pajupak pedo talak. Curiga do hita tu tangat taon. Ay nga dok pirison isi silonon do di dio. Sudah hita semua ni. Iman. Pakorhon ni molohona intervensi. Nasibmu, bagianmu do dia. Jala alani do hurian itu hatta. Asa takas. Tabo to. Daktar do pikiran do rohani Tuhani. Buah masih Paulus boi. Ikon ibana mapaluahon. Akana disosay bana. Ibana na manosa. Masyapon akka halak na porsea. Ala ikon ibana paluahon. Ikon ibana manggonggomi. Tarungobi dijui. Mulu taboto isi namar huasui Kaisar Nero. Oma na peracun ibana do. Istri na peracun ibana do. Istri na paduahon. Satta bisa ngap tau sudi. Dalam keadaan dengan mengandung. Itu jang ibana. Mate. Dohot bayi yang di dalam kandungan ini. Ima Kaisar Nero. Ima tiki marhuaso tahun 60 Masehi. Lau ibana keluar kota Roma itu tung 70% gedung di kota Roma terbakar. Dukoni mula ibana mah. Pengikut ajaran sesat. Na porsia tu Yesus ido na manutung kotao. Ido ba na manggasa si Paulus. Lau mangido surat. Asa harubo di ibana hebat di mata ni kekaisaran. Ini pas matiki peristiwa itutung sude kota Roma. 70% sude matutung. Alai dok mau. Ibaim ma sude namar goar na porsea tu Yesus. Ibaim mai gabi supersif. Ise na boy dibuktihon porsea jala uduk tu Yesus, mabayan ritual tu Yesus, yumupon kekaisaran. Sudah penduduk wajib membunuh. Ima status pertama.
haluar ma istilah eklesia. Iba si Paulus. Dakuria. Exkaleo. Dipanggil keluar. Idolapatan nih eklesia. Ipadomu-domu mainan gabi gereja. Anggo asli nadang. Eklesia adalah strategi Rasul Paulus menghadapi kekejaman, kebrutalan Kaisar Nero. Ala badan pertama politik di dunia di Athena kuno 500 tahun sebelum Yesus lahir ngahehe. Guarra eklesia, sidang eklesia. Jadi si Nero pe ay dangaliran hak kepercayaan pe. Aka aparatus negara pe, dangaliran kepercayaan pe. Boy mahirana dilinggomi. Aka na porsea jala manghiuto Yesus. Di situasi haluar hata eklesia. Nok salah terjemahan musea satu saderion ibena ka tokoh-tokoh gereja. Jadi mau tadok kita eklesia ikon ekskalio do ikon tuduru do hitalao. Jala idang marhite-hite intervensi free will. Songon nabi nen si pepi nakin. Diakoniai. Kan itu takas na masa tu Apostel Paulus sada karya ilahi nasubui tadodo. Nggak bisa kita ukur kok begini jadinya. Ay nga masuk ibana tu tokoh nih. Tokoh politik nih ngomong, tokoh masyarakat. Nih si Kaisar Nero. Jalan yang membuat rohana di bana. Ibana surat kemarin. Tibado dihita manaringoti turpuk nasional. Na perjolo takas jala manat kita. Unang majuluan itu hani. Unang manguhumi. Ay boy do pakyon ni Tuhani manang ise. Siya tonga ni parjahat pe. Boy do pakyon ni Tuhan. Jala di somma lapatan ni Huria. Asa unang masa intervensi margogo mahita di haporsyota. Exkaleo mahita. Ikon Exodus. Ay doon na masay banggay ba manaringoti, diakonia. Itu ekskalio. Betul-betul ekskalio. Itu na eklesia. Kan? Jala mulu nunggu berhasil halak berdiakonia. Wah, berarti koinonianya sudah jempolan. Aidang boy mardala diakonia tanpa koinonia. Konsolidasi internal. Akka ama dengan, akka ina dengan, apalagi akka halet tu nak kininahan na. Marsa 10 tulu na mahang pungape, na julu 20 siya. Jala edde na pinakin, edde ekskalio do. Molo adong dongam muna na marukil. Dia molo adong dongam muna na hona parukilon. Unak palua hamunin na do kan? Kan itu nakit. Ni koto gihono muna do. Akka dong amuna na jibaga sa parukila ni. Matabu ni mana marhala iti hita. Alay lumuro ako na julu 20 siya. Bangalam moro halet to narako. Alay memang mulo martaba maul musiro iti. Ay kono mebelu iti. Kan itu. Jadi dilema. Saya naik taban yan halet ni ba alay gabi lumuro ay kana mebelu non. Punong badadong na mebelu. Terus sampai putih rambutnya ini kan. Yehurian itu kata molo adok pe perjahat di tonga-tonga ni bangson
Unak tajuluani Tuhani manguhumi. Basagaru nama munu si Paulus boy di pakai Tuhani. Isongkop tu ibana tod di perbadia. Jala tardidi. Lama dihita. Mana terus menerus orang yang belum tentu jahat aja seringkali kita hukum. HP mulu salah, adang na jahati kan. Salah diperbaiki, jahat ditobatkan, bertobat. Jagudang ison hidok pertobatan Paulus, hamumubaninna, anggoma do daw. Intervensi ni Tuhan do. Pok. Jangan macam-macam. Jangan masa kuaso ni Tuhan do namasa tu si Paulus. Ay nanang laumamu nudu ibana. Ibana si pata lembaga Alkitab Indonesia mana-mana kita mabay judul baning. Asabui tabu. Paulus jelas diintervensi. Karya ilahi. Mangalo do si Ananias. Jadi masay takas do dang sakapta. Dang natarangrangi. Sona di Yesaya. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Taida denggan tohoro di debata pe denggan. Alai ido nagabe sakap utama ni debata nasa ikut do marsi ajar hita na ikut do manat tita di sude parnidaata di sude pikiratta di sude pabainata molo pedok teida halak na jahat unang majo na ikut adok sibolis dui unang jala alanido molo di bagasan hapor siaw kita naik kodo pate do honota dangadong titik perhentian ni intervensi ni Tuhan lau paubahon sasahala sepanjang masa mulu pedisok didok pertobatan itu sepanjang masa unang langsung taponis tauhumi na so hasea di idahon saliling-ililing nga tapaharuar may unak mardongat tusi nabuy do pakyon ni Tuhani manang ICP siat tonga ni jol tukpe na jahat ibana tukpe na denggan ibana nabuy do jadi omma parsiajaran tuhita na porsea naburju hita unang mahaburjot tay gabi sida liat ta mabain sada tindakan tuhalak nah boy ala denggak kita dang denggan halak hadenggan tema dok mabay gabi sahita nadawi bana dang boy dang hadenggan tay alan hapor syota gabi idu sida liat ta mabain asa denggan halak. Odo si tuhuni hapor seaon namasa tu si Paulus. Si Ananias na setia na porsia tu Jesus naing gotong menguhumi si Paulus. Alai to di porbadia lauho Imam Ananias lauho jala pasahat hataku dala bainommu songonon. Ido di bagasan pardalanan ni halak na persea. Takas sita maboto hatani dibatai jala ikon. Di bagasan roha na torus menerus radi kita marnida songo dia do pabainan nito di perbania tugan jolma unang gabi hita
Amin. Mauleate madiho ode batanami ngamasai takkas tutu sian hatami siapa benamu tu apostol Paulus asa mardidasa ganu na porsea de batana marasing doho di Portibion na sutardudu jala nabui pamasahon akka naso sumattu akka sakka ni jolma di sido hade bataomi jala alanidu ode batanami takkas matutuhami manadda ise doho jala manadda ise dohami yanakkomu naposomu natoktong dihahulungihu tabbai matutu akka parbinotoan tarlumubi ma haporseaon nalamtang di tonga-tongani huriam asa marhiti-hiti ode batanami juppangam matutu akka pasu-pasu nalumehet di hari-hari namangihut pargugui saluhutna dohot asini rohami dongani marhiti-hiti pasu-pasu hahi pason di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.